ماري يحطك فيها خروج راني برجي بحر. أكثر من 500 ألف مواطن يعاني يوميا في التنقل عبر الخط الشرقي الرابط بين درجانة والجزائر العاصمة على طول أكثر من 23 كيلومترا. لا مواقف، لا محطات ولا حافلات تصنع الرؤية الحضرية للمدينة. الناس راهي تعاني هذاك الطريق مهما كان لنا بدون تعليق. بدون تعليق. البيس هكا تشوفي هكذا نطبعوا خطرات في الاخر نقعدوا في لاري قريب واحد الساعه كل خطره كيفاه. يا با داري بيس لا كاستاسيون كاين لا بوسيير في الصيف شتا كاين ان كرون بروبليم الغرقال من الليل الصباح لحق لاري هنا كان ما تجي حتى الصيف زي لحق لاكلاص كيف صافي راني من الصباح لليل. 116 حافلة مختلفة الأحجام من مجموع 3415 موجهة للنقل الحضري على مستوى ولاية الجزائر تخدم الخط درجانة الجزائر. ستعوضها نهاية 2009 41 عربة سيتاديس، قدرة استيعاب واحدة منها فقط 400 شخص. عربات تسير بسرعة 21 كيلومترا في الساعة وتمر كل 4 دقائق، ما يسمح بنقل 185 ألف مسافر يوميا في إطار مشروع ترامواي الجزائر. كون يقيس هنايا ترونسبور يحبس، صاب ترونسبور ماكش يولي يديرو، ما هي الفكرة وراي صاب ترونسبور ماكش يولي يدير، باسكو عنده ريزيست كوميرس. وكان يديروه ديراكت للالجي ما يديروش فيه لي زاري صافا نو زارونجي يخدم يخلي لنا هذوك لي ديبلاسيو من الاري لاري نستنفعوا بهم شويه. تكون هناك خطوط تاع الحافلات اللي تكون متكامله مع خط التراموي، ما تكونش كيما نقولوا في اون كونكورونس مع التراموي. هذا هو الهدف تاعنا. يعود وجود ترامواي العاصمة إلى الفترة الاستعمارية، لكن الترامواي الحالي حدد له مسارا مختلفا حسب المعطيات الديموغرافية والاقتصادية الجديدة. السياسة اللي كانت في الخمسينات كان هناك un conflit de cisaillement entre le tramway et les bus et les véhicules particuliers. Donc c'est dans ce sens que ils ont arrêté ce mode de transport. Le tramway en termes de technologie a évolué, il y a un axe propre pour le tramway, il a la propriété au niveau des différents carrefours, donc il n'y a aucun problème. مضت أكثر من 2 سنين عن إعلان المناقصة لهذا المشروع. مشروع استطاع مجمع ميديتيغاي الذي يضم كل من مؤسسة ألستوم الفرنسية، تودينيا الإيطالية والمؤسسة الجزائرية الخاصة حداد للنقل والأشغال العمومية والبناء، استطاع افتكاك هذه المناقصة من منافسه مجمع سيمنز المتكون من يابي مركز التركية وكافا الإسبانية بعرض إجمالي يقدر بأزيد من 213 مليون أورو مقابل 208 ملايين أورو. Les délais de réalisation sont de l'ordre de 44 mois. Nous avons, si vous voulez, scindé le projet en 2 tronçons. Le tronçon prioritaire que nous visons terminer à la fin de l'année 2009 pour le livrer, et le tronçon définitif jusqu'à Drgana qui va aller jusqu'à la fin de l'année 2010. Entre le carrefour des Fusillés et Dergana, pour les 23 km, le montant du marché est de 520 millions d'euros, dont environ 420 millions d'euros pour les prestations réalisées par Alstom et 100 millions d'euros pour la partie réalisée par les entreprises de génie civil. مبلغ مهم فعلا، لكن هل هو مرشح للارتفاع مع ما تعرفه سوق مواد البناء من حين لآخر من مضاربة في أسعار الإسمنت والحديد؟ En négociation, donc en année 2006 du contrat, nous avons négocié un contrat
clé en main forfaitaire avec prix ferme et donc toutes ces aléas d'augmentation, ils ont été pris en compte dans le cadre de la négociation. Il est évident que s'il y a des conséquences, des incidences financières importantes, très sensibles, nous nous retournerons vers le client pour négocier, mais je pense que tout se discute. Si les conditions économiques dans un an ou deux sont différentes de celles qui existaient lors de l'établissement des prix, comme dans tout projet, nous serons amenés à discuter. الأولوية في هذا المشروع بالنسبة لمجمع ميديتيغاي بقيادة ألستوم هو تهيئة الأرضية بإنجاز مركب الصيانة ببرج الكيفان على مساحة 42 ألف متر مربع. تستخدم في هذا المركب 1,100,000 كيلوغرام من الهياكل الحديدية و20,000 متر مكعب من الإسمنت كمواد أولية، وذلك بالاعتماد على 471 عاملا. كما تعرف الأرضية إنجاز 7 منشآت فنية تضم جسورا وجدران دعم، ليتم بعدها إنجاز 38 محطة ب8 أقطاب للتحويل. على طول مسار خط ترامواي الجزائر شرق أشجار عمرها لا يقل عن 70 سنة سيتم قلعها، ما يعطي انطباعا سلبيا على المشروع، نقطة كان التفكير فيها على هذا النحو. On a commencé par transplanter déjà presque une dizaine d'arbres. On a fait même quelques propositions aux autorités. S'ils veulent qu'on leur donne quelques arbres pour les transplanter, on s'engage à le faire. Et l'opération est en cours. En aucun cas, on n'a arraché aucun arbre. On n'a fait que transplanter, donc prendre les arbres et les transplanter ailleurs. Pourquoi? Pour la simple raison que le projet tramway, c'est un projet qui se veut déjà écologique. الرؤية الحضرية الموحدة التي يتم العمل على تجسيدها كلفت خزينة الدولة مبلغا معتبرا لتعويض 180 صاحب محل وأكثر من 115 صاحب مسكن على طول مسار خط الترامواي الذي مر عبرها، وما تزال ملفات بعض المواطنين قيد الدراسة. كل ترونسون بريوريتير 1,5 مليار دينار زائد هذه التعويضات للمواطنين، زائد الديور التي الحكومة مدتها أو سيرفيس دونك دي بروجي. مشكل التعويض من بين المشاكل التي عرقلت السير الحسن للمشروع حسب ما خطط له، لكن التأخير في الأشغال لم يتعدى الخط الأحمر حسب القائمين على المشروع. Actuellement, on a de grosses difficultés au niveau des déviations de réseau. Nous n'avions pas de documents de référence, les réseaux sont souvent très anciens, les réseaux enterrés, gaz, électricité, adduction d'eau potable, les égouts sont des réseaux souvent très anciens et on ne disposait pas de plan. Donc il y a eu un gros travail de sondage et de recherche et nous avons eu beaucoup de difficultés pour mettre au point les techniques de déviation de réseau et nous accusons effectivement un petit retard que nous pensons résorber dans les mois à venir. في المقابل مواطنون كثيرون فقدوا ثقتهم في مثل هذه المشاريع الكبرى ولو أنهم يجدونها مهمة، فيما لا يهتم بها آخرون فتجد معرفتهم بها سواء سطحية أو منعدمة تماما. حاجة شابة بيان سور، حاجة مليحة بيان سور، فصافا وقتها عم يقولوا 2008 مي جو بونس با. أنا جبنا ب 2020 بالك نموتوا أصافوار بيتيت لا جينيراسيون اللي مورانا بالك تلحق به، حنايا جو بونس با. مازال ما شفتوش باش نعطي رايي هكذاك، ما نعرفوش. Le citoyen algérien, pour le moment, n'a vu qu'une petite portion du travail qui est en train de se faire, donc par rapport aux travaux de déviation des réseaux. Mais prochainement, dès qu'on termine les travaux de déviation de réseau, on va arriver avec les travaux de plateforme et de voies. Ils verront de leurs propres yeux qu'il y a du travail qui est en train de se faire et ils verront carrément un chantier en pleine activité. Voilà. تستثمر مؤسسة ألستوم في وسائل تكنولوجية مهمة تستعمل لثاني مرة في العالم في الجزائر، تتمثل في آلة الأبيتراك، ما يعطي مشروع ترامواي الجزائر أهمية كبيرة على المستوى المغاربي الإفريقي والمتوسطي.
Le tramway d'Alger, la ligne Est, est l'une des plus longues du monde. Donc effectivement 22 km, 23 km même. 23 km, c'est déjà une très longue ligne de tramway. Il faudra certainement plus d'une heure de parcours d'une extrémité à l'autre. Il y a actuellement un développement des tramways dans les grandes villes du monde. Le Maghreb n'échappe pas à cette règle puisqu'il y a un tramway à Tunis. Nous avons, en ce qui concerne Alstom, le tramway de Rabat aussi, nous livrons des rames. Évidemment, et puis les villes dont on a parlé tout à l'heure, Oran, Constantine. Donc l'Algérie est un pays qui va être assez en avance lorsque tous ces projets seront réalisés. مناخ الأعمال في عديد المجالات في الجزائر مهم بالنسبة لألستوم التي حققت رقم أعمال لسنة 2007 قدر ب8 ملايير أورو. إنها ترى في قيمة سوق الترامواي وحده 400 مليون أورو، أي 80% من حجم سوق الترامواي في المغرب العربي. Pour Alstom, l'Algérie est un centre d'intérêt, est un enjeu fort. Alstom s'est installé dans la durée en Algérie. Alstom, Algérie représente déjà maintenant 600 personnes. Nous avons deux domaines d'activité, Alstom Power, donc dans l'énergie, et Alstom Transport. En énergie, nous avons des gros contrats de centrales, de réalisation de centrales électriques, notamment Tergat et Relizane. Et en transport, nous avons donc les tramways et certains contrats en ferroviaire lourd. En ferroviaire lourd, nous sommes en train de terminer le chantier d'électrification de la banlieue d'Alger. Et en tramway, donc là actuellement en réalisation le tramway d'Alger. En cours de mise au point le contrat de tramway de Constantine et celui d'Oran. في الإطارات الجزائرية يستثمر مجمع ميديتيغاي أيضا. مجمع ساهم في خلق مناصب شغل لمشروع يضمن 1500 منصب شغل في مرحلة الإنجاز وحوالي 1200 منصب شغل في مرحلة الاستغلال. استثمار بهدف تكوين يضمن مستقبل الصفقات الأخرى لمشاريع ترامواي قسنطينة وهران ومدن أخرى كثيرة من الجزائر، ما يعود على المجمع بالفائدة. Nous avons mis la priorité au recrutement local. Nous avons des cadres d'encadrement expatriés, mais que nous limitons uniquement dans les domaines spécifiques au tramway, puisque ce sont des ressources rares qu'on ne trouve pas en Algérie. Et donc la stratégie qu'on met en place est de recruter un maximum. De toute façon, il faut que ce soit les Algériens qui tirent ce projet, qui le portent et qui le construisent. Donc nous recrutons et nous mettons en formation dans les domaines spécifiques au tramway. Et nous espérons ainsi avoir un retour d'expérience, un transfert de compétences qui feront que les tramways suivants seront encadrés par des cadres algériens. سوق الترامواي بالجزائر تعرف نموا سريعا، ما يمثل سوقا واعدا لألستوم وغيرها من المؤسسات المنافسة في هذا المجال، خاصة وأن توبوغرافية المدن هي التي تحدد مبالغ المشاريع. في وهران كان هنالك مشروع تراموي الذي سوف تنطلق الاشغال فيه في الشهر القادم ان شاء الله، او الاشهر القادمه ان شاء الله. فيه طول تاع 18 كيلومتر وبمقدار تقريبا 39 مليار دينار. في قسنطينة هنالك مشروع تراموي اللي يكون طول تاعو 9 كيلومتر و تقريبا لو مونطون دو بروجي لي دو 34 مليار. كلها إذن مشاريع ضمن مخطط جديد للنقل الحضري بالجزائر تسمح بإتاحة وسيلة جديدة أكثر مرونة وسرعة في التنقل بين مناطق عاصمة البلاد. تجسيدها سيزرع الثقة في المواطن من دون شك.